हाय फ्रेंड्स, आपको स्वागत करुच्ची स्टडी विथ रिंकू साहू चैनल रे। ए क्लास रे आमे लॉजिकल एवं एनालिटिकल रीजनिंग रू किछि क्वेश्चन को डिस्कशन करबा। आपण जदि अन्य समस्त क्वेश्चन को डिस्कशन करा जायछि ताहा देखि नै ताले आम चैनल रो रीजनिंग प्लेलिस्ट को जे देखि पारबे एवं प्रतिदिन क्लास करबा पय चाहते ताले चैनल को सब्सक्राइब करंतु। ता सहित आम चैनल रो टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन नै ताले डिस्क्रिप्शन को जे आपण जॉइन मध्ये होई पारबे। तेणु आरंभ करबा लॉजिकल एवं एनालिटिकल रीजनिंग रू किछि क्वेश्चन को डिस्कशन करबा। प्रथम क्वेश्चन देखंतु, रोन हेउछंती मिथुन को पुअर भाई। रोन हेउछंती, रोन किए अटंती? रोन को आर लेखु। रोन हेउछंती मिथुन को पुअर भाई। एटारे मिथु बोली किए अछंती? मिथु को एम लेखुछि। मिथुर तार सन रो भाई, तार पुअर भाई माने कि तार पुअर भाई के रोन अटंती, पुअर भाई। मिथुन को सासू, मिथुन को सासू, मिथुन को सासू माने कि अटे? मिथु सन बा मिथु फीमेल बा मेल अटे, आमे जानिनी ता विषय। मिथुन को मन कर जने के सासू अछंती, से काहा को बाहा होइतबो, एक्स जन को बाहा होइछि, ताले तार मदर थिबो, तार मदर को से सासू कहउतबे। मिथुन को सासू। रोन कर भौणी कर कौन हेबो? रोन कर भौणी। रोन किए अटे? यह अटे रोन अटे एवं एही दुई जन भाई भौणी अटंती। तांकर भौणी कर, तांकर सिस्टर कड कौन हेबो? तांकर सिस्टर कड कौन हेबो? ए तांकर माँ मदर बा फादर होइतिबे। तेणु कौन हेबो? जेजेमा हेबो। तेणु यार सठिक आंसर कौन हेबो? जेजेमा हेबो यार सठिक आंसर। तांको मांकर मां को कौन कहबे? बापांकर मां को जेजेमा कहि पारिबे। तेणु यार सठिक आंसर कौन हेबो? बी हेबो यार सठिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। टीओ को केते लिखा जाउछि? 300 लिखा जाउछि। ताले ओएफ को 90 लिखा जाउछि। ताले गॉट को कौन लिखा जिवो? टी रो कोड केते अटे? 20 अटे एवं ओ रो केते अटे? 15 अटे। तेणु कौन होइछि? एटारे स्क्वायरिंग होइछि ना कौन होइछि? 20 गुणन 15 करले केते? 300 आसुछि। एटारे अप माने केते अटे? ओएफ। ओ माने केते अटे? ओ माने होछि 15, एफ माने 6, 1590। तेणु एठारे मध्ये 90 होछि। तेणु जीओटी मध्ये सेमिति हेबो 7 गुणन जी माने 7 अटे, ओ माने केते अटे? 15 अटे एवं 20 माने 20, एति गुणन करले केते आसीबो? 2100 आसीबो यार सठिक आंसर। अर्थात गुणन होइछि तार कोड गुडी कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। 22 पर 23 अछि, अर्थात 1 बढ़िछि। तापर 23 पर केते होइछि? 23 पर होइछि 48 होइछि। तेणु केते होइछि एठारे? 25 बढ़िछि एठारे। तापर कोन होइछि? 147 अछि। कोन लॉजिक लागिछि देखंतु। एमिति होइछि या 22 गुणन 1 प्लस 1। 22 इंटू 1 केते होए? 22 होए। 22 प्लस 1 होए केते? 23 लिखा जाइछि। तेणु एठारे मध्ये सेमिति हेबो 23 इंटू केते? 2 प्लस 2 करले केते आसुछि? 23 दुगुणे 46 प्लस 2 केते हेबो? 48। ताहले 48 एठारे लिखा जाइछि। तेणु 48 इंटू 3 प्लस 3, 48 इंटू 3 प्लस 3 करले केते आसीबो? 48 इंटू 3 करले केते आसीबो? 144 एवं प्लस 3 147। 147 होइछि। तापर कोन हेबो? 147 इंटू 4 प्लस 4 करले केते आसुछि? 147 इंटू 4 करले केते आसीबो? 588 आसीबो एवं प्लस 4 करले केते आसीबो? 592। तेणु 592 हेबो यार सठिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। ए बोली करा जाइछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। 18 नंबर क्वेश्चन। जदि ग्रामर को कोड करा जाए, ग्रामर को कोड करा जाए LR FM RAW, ताहले डेंसर को कोन कोड करा जिवो?
କ'ଣ କୋଡ଼ କରାଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ GRA MMAR ଏହାକୁ କ'ଣ କୋଡ଼ କରାଯାଉଛି LRF MRAW। ତାହେଲେ କ'ଣ ହୋଇଛି ଏଠାରେ R କୁ R ସେମ୍ ଅଛି, ଏଠାରେ M କୁ M ସେମ୍ ଅଛି, ଏଠାରେ A କୁ A ସେମ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମଟା G ରୁ L ହୋଇଛି, G ରୁ L କେତେ ହେବ G7 ଅଟେ ଏବଂ L 12 ଅଟେ, ଅର୍ଥାৎ +5 କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ A ରୁ F ହୋଇଛି, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ 5 ପ୍ଲସ୍ କରାଯାଇଛି। M ରୁ R ହୋଇଛି, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ 5 ପ୍ଲସ୍ କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ 18 ରୁ 23 ହୋଇଛି, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ +5 କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମେ 5 ପ୍ଲସ୍ କରାଯାଇଛି, ନେକ୍ସଟ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି, ନେକ୍ସଟ 5 ପ୍ଲସ୍ କରାଯାଇଛି, ନେକ୍ସଟ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି, ନେକ୍ସଟ 5 ପ୍ଲସ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଯେମିତିକି ସେମିତି ରହୁଛି। ପ୍ରଥମେ 5 ପ୍ଲସ୍ କରାଯାଇଛି, ନେକ୍ସଟ ଯେମିତି ରହିଛି ସେମିତି ଅଛି, ନେକ୍ସଟ 5 ପ୍ଲସ୍ କରାଯାଇଛି, ନେକ୍ସଟ ଯେମିତି ରହିଛି ସେମିତି ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହେବ। ଡେନ୍ସରରେ ମଧ୍ୟ D ସହିତ 5 ପ୍ଲସ୍ କରିଲେ କେତେ ଆସିବ D ର 4 ଅଟେ, 5 ପ୍ଲସ୍ କରିଲେ କେତେ ଆସିବ 9 ଆସିବ। 9 କାହାର ଅଟେ I ଅଟେ। A କୁ A ସେମ୍ ରହିବ। N ସହିତ N ମାନେ 14 ଅଟେ, 14 ସହିତ ଆମେ 5 ପ୍ଲସ୍ କରିଲେ କେତେ ଆସିବ 19 ଆସିବ। 19 କାହାର ଅଟେ S ର ଅଟେ। C ସେମ୍ ରହିବ। E ସହିତ 5 ପ୍ଲସ୍ କରିଲେ କେତେ ଆସିବ E ର ଅଟେ 5, 5 ସହିତ 5 ପ୍ଲସ୍ କରିଲେ 10, 10 କାହାର ଅଟେ J ର ଅଟେ। R ଟା ସେମ୍ ରହିବ। ତେଣୁ IAS CJR କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି IAS CJR C ରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଏହା ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା 1001, 2002, 3003, 4004। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ହେବ 5005 ହୋଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି, କ'ଣ ଲଜିକ୍ ଲାଗିଛି ଦେଖନ୍ତୁ 11 ରୁ 22 ହୋଇଛି, 22 ରୁ କେତେ ଆସିବ 11 ଦୁଗୁଣେ 22, 22 ଦୁଗୁଣେ 44 ଆସିବ, 44 ଦୁଗୁଣେ 88 ହୋଇଛି। ତେଣୁ 31 ରୁ 62, 62 ରୁ 93 ଏଇଭଳି ହୋଇଛି। ତେଣୁ 44 ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ୱେଟ୍ ଅଫ୍ 3 ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, 3 ଜଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ଙ୍କର ୱେଟ୍ କେତେ ଅଟେ? 3 ଜଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ଙ୍କର ୱେଟ୍ ହେଉଛି 60 kg, 80 kg ଏବଂ 40 kg। ଦ ଏଭାରେଜ୍ ୱେଟ୍ ଅଫ୍ 3 ମେମ୍ବର୍ସ। ଏଭାରେଜ୍ ୱେଟ୍ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ ତିନୋଟିକୁ ପ୍ଲସ୍ କରିବା, ବାଇ 3 କରିଦେବା, ତାହେଲେ ଏଭାରେଜ୍ ବାହାରିବ। ଟୋଟାଲ୍ ନମ୍ବର ଯେତିକିଟି ନମ୍ବର ଅଛି ତାହା ବାଇ 3 କରିଦେବା। ତିନୋଟି ନମ୍ବର ଅଛି ଅର୍ଥାତ୍ 60 ପ୍ଲସ୍ 80 ପ୍ଲସ୍ 40 କରିଲେ କେତେ ଆସିଯିବ 60 ଆସିଯିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା 16 ନମ୍ବର SPIN। SPIN କୁ କ'ଣ କରାଯାଉଛି ଏଠାରେ SPIN କୁ କ'ଣ ହୋଇଛି ଏଠାରେ ଲଜିକ୍ କ'ଣ ହୋଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ 5ଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ଏଠାରେ 10ଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। ତେଣୁ ଏଠାରେ 5ଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ 10ଟି ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ R ପରେ ଏହି S ଅଛି, ଏହାର ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ପର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଲେଖାଯାଉଛି। ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା ପର ସଂଖ୍ୟା ଏହିଭଳି ଲେଖାଯାଉଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରଥମେ R ଅଛି, ସରି S ଅଛି, S ର ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା କେଉଁଟା ଅଟେ R ଅଟେ, ପର ସଂଖ୍ୟା କେଉଁଟା ଅଟେ T ଅଟେ, P ର ମଧ୍ୟ O ଅଟେ, O ପରେ P ହୋଇଥାଏ, ତାପରେ Q ହୋଇଥାଏ, ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା ପର ସଂଖ୍ୟା। ଏହି ଲାଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହୋଇଛି, N ପରେ O ହୋଇଥାଏ, ତାପରେ ସରି M ପରେ N ହୋଇଥାଏ, ତାପରେ O ହୋଇଥାଏ, ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ପର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଲେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମଟିର F ର ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା କେଉଁଟା ଅଟେ E ପରେ F ହୋଇଥାଏ, ପ୍ରଥମଟା E ଆସିଯିବ, ତାପରେ F ଅଛି, ତାପରେ G ଆସିଯିବ। R ର ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା କେଉଁଟା ଅଟେ Q ଅଟେ, ପର ସଂଖ୍ୟା କେଉଁଟା ଅଟେ S ଅଟେ। A ର ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା କେଉଁଟା ଅଟେ Z ଅଟେ, ପର ସଂଖ୍ୟା କେଉଁଟା ଅଟେ B ଅଟେ। N ର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହେବ, N ର ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା କେଉଁଟା ଅଟେ M ଅଟେ, ପର ସଂଖ୍ୟା କେଉଁଟା ଅଟେ O ଅଟେ। C ର ମଧ୍ୟ ହେବ, B ଏବଂ D ହେବ, E ର ମଧ୍ୟ ହେବ, D ଏବଂ F ହେବ। ଏହା ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହା ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ଆସିଯିବ E G Q S Z B M O B D D F କେଉଁଠାରେ ଅଛି ଏ ରେ ଅଛି, ଏ ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ପର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଲେଖାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା 17 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍
एटार कौन लॉजिक लगी देखो 333 रु 337 होइछि केते कराइछि 4 प्लस कराइछि तापर 337 रु 353 होइछि केते होइछि 16 होइछि एटारे तापर एटारे केते होइछि केते प्लस कराइछि 353 रु 417 64 प्लस कराइछि 4 16 64 तापर केते आसीबो 4 4 16 16 4 64 64 256 प्लस करिले केते आसीबो 417 सहित 417 सहित 256 प्लस करिले केते आसीबो 7 6 13 तेणु 673 आसीबो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा 18 नंबर क्वेश्चन ए बोली क्वेश्चन जेतेबेले मध्ये आसीबो से समय आपण कोन काढिबे कॉमन कोटा अछि देखिबे इट रेन्स हेविली को कोन कोड करा जाउछि इट रेन्स हेविली को CHGHKH इट रेन्स ऑफ्टेन को GHSAKH ताले इट प्राउड्स हेविली को KHCHMH ताले MH रो कोड कोन अटे कुआ जाइछि तेणु ए बोली जिते मध्ये संख्या आसीबो से समय आपण कोन काढिबे कॉमन काढिबे तेणु MH एठारे अछि एवं अन्य कोन सॉरी MH काढिबा पय हमकु कहिछि तेणु एठारे MH अछि अन्य कोनोसी जगह रे अछि कि नाही अन्य कोनोसी जगह रे देखंतु अन्य कोनोसी जगह रे MH नाही तेणु एठारे ही थिबो इट प्राउड्स हेविली रे ही थिबो केवल MH टा या ही होतबो यार कोडटा तेणु देखंतु एठारे इट अछि एवं हेविली अछि इट अछि हेविली अछि एठारे मध्ये इट अछि हेविली अछि एवं एठारे मध्ये CH अछि एवं CH अछि KH अछि एठारे मध्ये KH अछि CH अछि तेणु M रो कोड आमे कोन पाइ गले प्राउड टे हेबो तेणु यार सठिक आंसर कोन हेबो प्राउड टे हेबो यार MH रो कोड कोन कॉमन अछि देखिबे याको देखिले जानि परिबे तेणु प्राउड हेबो यार सठिक आंसर MH रो कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन होछि आपनक पय ओटे यार आंसर आपन कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु एवं आपन लाइक करि नै ताले लाइक करंतु चैनल को सब्सक्राइब करि नै ताले ता मध्ये करंतु एवं टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन नै ताले डिस्क्रिप्शन को जे आपन जॉइन हे पारिबे एवं अन्य समस्त क्लास देखिबा पय प्लेलिस्ट को जे देखि पारिबे एवं ए क्वेश्चन रो आंसर आपन कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु तेणु थैंक यू।